車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。Nanolok siguro naman tamay kuya kasi. Puyat kayo, dapat siguro. Sa tapos sa irap ko mang-collapse kayo pa. Sa irap mag-collapse kayo. Diba? Kailangan sinyaliyo yung PC among passport yun eh. Sinyaliyo 150 ha. Hindi pa. 5 salas. Ay, okay. Salasos. Salasos siya. Salasos o 50 daw. Ito na. 75. Hindi. 75 manaya. May pasukan ka pa. Bista. Wala. Seltrix 5 years na mag-passport. Ikaw niya. 10 years na yun. Sa lagyan nito, mag-tin kahit Australia. Wala na. Mas lalo sa Australia may error. Ang gapoy kin di ba ta Tapos sa Australia? biyahe. Ang gapoy ta kirat. Bakay. Ang gapoy ta view ya kirat. Kanti man ang bakasyon ka man. 3 months, 6 months. Bawang karsada kita ini. Grabe. Maraming kung yan o. Wah, yung sama nila di at timirara. Hindi at siya ano. Talagang siyang kapinahin ko na talagang. Gana yuyig-yig pati Jaya o. Jay, Macau. Han? Macau. Jay. Mga day pa. Ay ayas Macau. Hindi, dyan. Terminal. Ano nila nga? Macau dyan at terminal na Macau. Pero punta ni Mark Fontaine. Yung makilap Macau ba? Kasi kakarak ng Macau na namin si Ka Eduardo Ibero. Ang kami na napakmasyal sa Ipon na mapagkanan. 下一站海港政府大樓四季酒店 Next stop Alpha Building Four Seasons Hotel 下一站海港政府大樓四季酒店 本沿途只分開管理嘅場物，等待巴士停後再乘開 Ay, airport lang may dyan mo. 記起落車時攜帶自己嘅行李。 Ay, Please make sure your personal belongings are secure. Amen. Do not leave your seasons in the coach. Have stopped to take all your luggage and items. 请沿途小心看管您的财物，等待巴士停运后才离开座位，并谨记于下车时携带你的行李。